अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज मैं एक बड़ा अहम कानून आपको बताऊंगा। वो ज़मीनें जो कि वो अराज़ी जो कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड से होता है, वहाँ ये कानून अप्लाई होता है और बाज़ लोगों को ये इस कानून से आशनाई नहीं होती, पता नहीं होता। वैसे तो वकला इसके बारे में बहुत अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी अपडेट्स पे हमारी कोशिश होती है कि आपको फ्रॉड से बचाने के लिए, आपको रहनुमाई के लिए कुछ ऐसी मालूमात दे दें जो कि शायद आपने पहले आपको ना मिली हो, और उस रहनुमाई के नतीजे में, उस इल्म के नतीजे में आप अपने आप को सेव कर सकते हो और बहुत से मामलात को हल कर सकते हो। और ये है कानून हक़ शुफ़ा, इंग्लिश में से कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन के बारे में आज मैं बताऊंगा। गुजारिश करता हूं कि आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती रहा करे। तो दरअसल कानून हक़ शुफ़ा बड़ा एक अहम हक़, और ये ख़ास बात ये कि जो कि इस्लाम के अंदर ये कानून है, इस्लामी लॉज़ के अंदर ये माना जाता है, जबकि गैर मुस्लिमों में आमतौर पर इनका तस्वर नहीं है। एक हदीस है बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी को शुफ़ा का हक़ है, यानी ये कि ये जो है एक कानून शुफ़ा जो है ना वो, और आप ये जानते हैं कि इस्लाम जो है उसमें पड़ोसी की बड़ी अहमियत है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में, दूसरी जगहों पर, दूसरे इलाक़ों में, गैर मुस्लिमों में और मगरिब में इन चीज़ों का तस्वर नहीं है। गैर मुस्लिमों में पड़ोसी के जो हक़ इस्लाम ने दिया है, पड़ोसी के जो ख्याल जितना इस्लाम ने रखा है, वो दूसरे मज़ाहिब में, दूसरी जगहों पे आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ तक कहा गया कि पड़ोसी की जो है ना वो शफ़ाअत कबूल की जाएगी, इसीलिए हक़ शुफ़ा को कहा गया है। और क़यामत में जो है ना उनकी सिफारिश कह लें, सिफारिश जो है वो भी काम आएगी उनकी। तो उस सिफारिश या उसको जो है ना एक तरह के विटनेस कह लें कि वो पड़ोसी की शहादत जो है वो उसकी वजह से वो जन्नत में जाएगा। तो ये इसीलिए पड़ोसी की बड़ी अहमियत है। पड़ोसी जो है कल इंसान के लिए यानी बख्शिश ना होने का, अल्लाह ना करे, ज़रिया भी बन सकता है। तो इसलिए पड़ोसियों की बड़ी अहमियत है, पड़ोसियों के ख्याल रखना चाहिए। और इस्लाम में इस्लाह से जब ये बात कही गई हदीस में, तो इसी से हक़ शुफ़ा जो है ना वो एक कानून बन गया। और ज़मीनों में इस कानून को अब इंडिया में भी, दूसरे ममालिक में भी इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। वजह यही है कि इसकी एक ज़रूरत है। पड़ोसी का हक़ जो है ना वो इस्लाम ने इस तरह दिया है, इसी तरह ज़मीनों पर भी पड़ोसी का हक़ जो है ना वो माना जाता है। मैंने बताया कि कराची के अंदर, केडीए के लैंड के अंदर ये हक़ शुफ़ा का उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, कमर्शियल लैंड पे उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह के हम देख सकते हैं कि कोई पड़ोसी अगर किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर दे तो वो ज़मीन जो है ना वो फिर वो तामीरात रुक जाती है, और अगर वो पड़ोसी इसका एतराज़ कर दे तो वो जगह पे वॉलेशन अगर हुई हो तो वो तोड़ भी दी जाती है। तो इसी तरह जो है एग्रीकल्चर लैंड में 3 किस्म की होती है जैसे हक़ शुफ़ा। अब इसको इस्तेमाल गलत भी किया गया है और सही भी इसका इस्तेमाल है। इस्लाम ने जब पड़ोसी का हक़ दिया है तो किसी ने अगर पड़ोसी से पूछे बग़ैर अपने इन हक़ शुफ़ा के मुताबिक इन मुतल्लिक़ीन से पूछे बग़ैर ज़मीन सेल कर दी तो सेल होने के बाद ये केस किया जा सकता है। इस केस को जैसे बताया कि प्रीएम्पशंस के केस जो है ये कर सकते हैं जब वो ज़मीन फ़रोख्त हो जाए और उसके पड़ोसी को इस बात पे एतराज़ हो तो वो उस केस को कर सकता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना इसमें 3 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो शफ़ी शरीक कहलाती है। कानून में उसको शफ़ी शरीक कहते हैं, यानी जैसे जिसमें सगे भाई हों, उसका हक़ होता है, उसकी पड़ोस में ज़मीन होती है, वो अगर उसको बेच दी जाए वो उस पर एतराज़ कर सकता है, वो केस दायर कर सकता है कि उसकी प्राइवेसी मुतासिर हो रही थी, उसने पूछना चाहिए था अपने भाई से, उसके कोई और मामलात इस तरह के होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हक़ रखता है। तो वो पड़ोसी जो है वो एक भाई जो है ना वो ज़्यादा पड़ोसी है,
لہٰذا اس کو جو ہے نا وہ شفیع کہتے ہیں، شفیع شریک بھائی کہلاتا ہے۔ دوسرا جو ہے شفیع خلید کہلاتا ہے۔ شفیع خلید جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کی زمین کی وجہ سے جو ہے نا راستہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی راستے میں جو ہے نا وہ اس کا پانی رک جائے گا یا اس کی اور کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا حقدار تھا کہ پہلے اسے پوچھا جاتا، اس سے زمین جو ہے نا بیچنے سے پہلے معلوم کیا جاتا، یا وہ شاید آفر کر دیتا وہ زمین خریدنے کے لیے، تو یہ شفیع خلید کہلاتا ہے۔ تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ ایک عام اس کا پڑوسی ہے جو اس کے نزدیک زمینیں ہوتی ہیں، وہ اسے شفیع جال کہتے ہیں۔ شفیع جال جو ہے نا وہ دراصل وہ ایک طرح کا جو ہے وہ قریبی اس کا ساتھی ہوتا ہے، قریبی زمین ہوتی ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا تیسرے درجے پہ اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ پہلے جو سب سے زیادہ حق جو ہے شفیع شریک کا ہے، جو اس کے سگے بھائی کہلاتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا شفیع خلید ہے، اور تیسرا جو ہے شفیع جال ہے۔ یہ جو ہے تیسرا اس کا حق ہوتا ہے جو اچھا اب جو بھی کیس کرے گا تو یاد رکھیں کہ ایک تو میں نے بتایا کہ یہ ایگریکلچر لینڈ پر ہوگا، تو اس کی زمین کے جو ہے نا 1/3 پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر 10 کروڑ کی زمین ہے اس کے اوپر کیس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو 3 کروڑ روپے جمع کرانے پڑیں گے، یا 1 کروڑ کی زمین ہو تو 30 لاکھ روپے اس کو کیس لڑنے کے لیے جمع کرانے پڑیں گے، تو اس کا 1/3 جو ہے قیمت کی ادا کرنے کے بعد وہ کیس اس پہ لڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس قانون کو مس یوز نہ کریں اور اپنے طور پہ تنگ نہ کریں، خامخواہ کو کسی کو پریشان نہ کریں، بلیک میل نہ کریں، تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ ایک 1/3 جو ہے نا اس کی رقم جمع کرائی جائے۔ جس طرح اب جو قانون ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے لوگ فراڈ کرتے تھے اور اس میں یہ کہ ٹوکن لے لیتے تھے، پھنسا لیتے تھے اگلے بندے کو، مالک کو، اور وہ کیس چلتا رہتا تھا اور بالآخر جو ہے نا وہ اس کو مجبور کر کے پریشان کر کے اس سے پیسے ہتھیا لیا کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا کہ پہلے جو کیس لڑے گا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پیسے پورے جمع کرائے گا تو جا کے پھر وہ اس کو وہ پروسیڈ کر سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا قانون بنا دیں گے، اس کو بھی ایگریکلچر لینڈ میں بھی اسی طرح کا قانون جو ہے نا وہ بنا دیا گیا ہے وہ۔ اور اب یہ دراصل قانون حق شفا سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے پڑوسی کتنی اہمیت دی ہے، کتنی اہمیت بتائی ہے، اور اس کے جو ہے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کی زمین ہتھیائی تو اس نے اپنے کل وہ قیامت میں قلاوہ بن کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، تو لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، اور کسی کی بھی زمین کو ہتھیانا، اس پہ قبضہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کو دنیا میں بھی جرم ہوگا اور آخرت میں اس کی بہت سخت پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ ایک ضروری چیز تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایگریکلچر لینڈز وغیرہ میں ہوتی ہے، اور پنجاب وغیرہ میں اور بڑی زمینوں میں وہاں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پہ کئی کیسز چل رہے ہیں اس طرح کے حق شفا کے، وہاں پہ کیونکہ کھیت کھلیان بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر یہ مسائل بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ تو انتخاب سوری کو اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔